1, 2, 3, cuando quieran. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Van a disculpar mi portuñol bastante malo, pero bueno, como editorial estamos muy contentos de poder editar, publicar y haber trabajado el libro de Sergio Vaz. Aquí en esta pantalla está a mi derecha y a mi izquierda está Lucía Tenina. No sé ustedes cómo lo verán según la disposición del Zoom. Lucía Tenina es la traductora, es editora también del sello Mandacarú, es amiga. Aquí tenemos el libro que muestra a Lucía llamado Flores de Ladrillos. Mi nombre es Matías Rex, soy el editor de Milena Cacerola. Voy a hacer una pequeña, brevísima presentación para que puedan tener una conversación Lucía y Sergio sobre el libro, sobre distintas sensibilidades y sentires poéticos que vienen trabajando hace tanto tiempo. Yo la conocí a Lucía también, no sé si lo recordará, pero allá por la presentación del libro de Sarau, que publicó Tinta Limón en la Casona de Flores, evento al que yo no asistí, pero tuve tantas historias que me han contado de ese evento que me siento parte de este encuentro, y aparte de tantas ferias compartidas que ese libro de los Sarau circuló tanto. Luego nos seguimos viendo en muchas oportunidades en este mundo literario que es tan amplio acá en Buenos Aires. Pero bueno, volviendo a la presentación de Flores de Ladrillo, voy a presentar a Sergio Vaz, que tiene un amplio currículum, decimos acá. No es una palabra muy agradable, currículum, pero bueno, vendrá de algún latín muy referenciado. En este caso dice: Sergio Vaz es poeta y agitador cultural, vive en Taboa da Serra, Gran Sao Paulo, y tiene una presencia activa en las comunidades de Brasil. Es el creador de Cooperifa, Cooperativa Cultural de la Periferia, y uno de los creadores del Sarau Cooperifa, evento que transformó un bar de la periferia de Sao Paulo en un centro cultural que todos los miércoles reúne alrededor de 300 personas para escuchar y recitar poesía. Este movimiento se ganó el respeto y el reconocimiento de la comunidad, y también desde hace tiempo viene repercutiendo en todas las favelas de Brasil. Sergio Vaz ya ganó premios, Trip Transformadores y otros innumerables premios, tiene 8 libros publicados, y luego seguramente Lucía puede ampliar esta biografía tan extensa de Sergio, pero no quiero robar mucho tiempo y los dejo entonces con Lucía y con Sergio Vaz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mati. Bienvenido, Sergio Vaz, al Festival Internacional de Poesía. Aprovecho para agradecerte, Mati, por la posibilidad de traer este libro y este poeta tan importante al pensar en la poesía contemporánea brasileña acá. Así que gracias, Matías, gracias, Milena Cacerola, y muchas gracias también al Festival Internacional de Poesía de Rosario por armar la propuesta de Poesía en las Orillas y por invitar a Sergio Vaz. Gracias a los curadores Cristian Molina y Alejandra Méndez. Y bueno, muy bienvenido, Sergio. Vamos a tener una conversación en donde yo voy a hacer preguntas muy cortitas para escuchar principalmente a Sergio, y vamos a terminar el momento con un recitado, una declamación, como se dice en los saraus, con poemas de Sergio leyendo en portugués, y bueno, vamos a leer la traducción del libro desde los brillos, algunos poemas. Bueno, entonces Mati ya presentó a Sergio. Para mí es un poeta, como dije, fundamental para entender la producción contemporánea de Brasil. Es un poeta que escribe poemas muy largos, poemas muy cortos. Inclusive en el marco del festival hay
como muchos que están ahí pueden ver, hay una performance, una disposición de diferentes carteles con poemas de Sergio Vaz, los poemas más cortitos de Sergio Vaz, dispuestos en carteles, que es un proyecto que se hizo en Brasil, fueron los poemas de Sergio Vaz diseñados por Silvana Martins, y se distribuyeron por diferentes favelas de Brasil. La poesía de Sergio es una poesía que dialoga con la poesía contemporánea brasileña en general, pero está muy territorializada. Es una poesía que también está hecha para pensar en los vecinos de los barrios periféricos de Brasil. Es una poesía que nace en los barrios periféricos de Brasil, que nace en la periferia de Sao Paulo, y es su gran marca. Y es por eso que esta poesía se encuentra principalmente en ese territorio, no solamente en forma de libros, sino también en forma de carteles, y también en la propia voz de muchos vecinos que se acercan todos los miércoles a ese espacio, que es una especie de peña poética para declamar y leer poesía, que es el Sarau da Cooperifa, y muchas personas se acuerdan de memoria muchos poemas de Sergio Vaz. Bueno, entonces paso a darle la palabra. Bienvenido, Sergio. Es un placer enorme. Sergio va a responder en portugués y yo le voy a hacer las preguntas en español o en portuñol. Sergio, bienvenido. Me gustaría escucharte y saber cómo te presentás, cómo te presentarías frente al público argentino. ¿Cómo você se presentaria frente ao público argentino? Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigado ao Festival Internacional de Poesia de Rosário. Obrigado, Lúcia, pela tradução do meu livro. Obrigado a Helena Cacerola por acreditar. Estou muito feliz com esse encontro. Eu sou um poeta popular. Eu acho que eu sou um poeta que quero falar diretamente com o povo brasileiro, de forma simples, para que a minha mensagem possa chegar nos lugares mais simples e nas casas das pessoas simples que eu conheço tão bem, que é da onde eu vim e é da onde eu sou. Y muchas gracias, Sergio. Y en este caso, el libro Flores de Ladrillos es un libro que habla de tus barrios, que habla de tu gente, y también habla del Brasil de hoy, ¿no? Es un libro que presentarlo hoy tiene un significado que quizás no tenía tan fuertemente en el 2016, que fue cuando salió en Brasil, que sí lo tenía, pero no tanto. Estamos hablando de un Brasil de Bolsonaro, estamos hablando de un Brasil que atravesó la pandemia, ¿no? Que atravesó todo un proceso que creo que en los barrios se vivió más fuertemente. ¿Qué podrías decir del libro Flores de Ladrillos? O que você poderia falar do livro Flores da Alvaneria? Bom, o livro eu queria contar um pouco. Esse Brasil de hoje é o Brasil de sempre, para quem é negro e mora na periferia e mora na favela. Então, esse Brasil não é novo para nós, talvez seja novo para uma boa parte da população, mas a nossa poesia sempre combateu o racismo, o machismo, o fascismo, todas essas coisas que hoje estão em alta no Brasil. E era um livro que eu também queria falar de amor, falar de pensamentos, de reflexão também, não só de poesia, mas fazer com que o nosso povo possa pensar sobre as coisas. É um livro para provocar as pessoas. Então, é um livro também dizendo o que acontece com o nosso povo, mas dizendo que o nosso povo também ama, também gosta de música, também gosta de samba, também gosta de cinema, também gosta de amar, né? Então, é um livro que eu queria falar sobre tudo.
tudo que eu penso. Né? Um poeta da periferia pensando no mundo. Sí, y esa es una característica muy interesante de tu poesía, que no solamente habla de la favela y habla del dolor, sino que también habla de la esperanza y del amor. Y es algo que está muy presente en el libro y que es lo que queda en la memoria también, ¿no? Y ahora, tu poesía es libro, pero también tu poesía es muchas otras cosas, es carteles. Sergio Vaz tiene dentro de su producción, bueno, es el que creó el Sarau da Cooperifa, que inspiró muchos otros saraus en diferentes ciudades y periferias y favelas de Brasil. La poesía entonces también se piensa en la voz, en el cuerpo. Dentro del Sarau hay un proyecto que se llama Poesía en el Aire, que son poemas que se ponen adentro de globos y vuelan por diferentes barrios. La poesía también la pensás desde los señaladores. Hay diferentes formas de circulación de tu poesía. Por quê? Por que você faz todos esses passos para circular a poesia, não somente no livro? Bom, eu queria, dessa forma, democratizar a poesia. A literatura não pode ser mais o pão do privilégio. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de poesia que é algo difícil, algo que não está ao alcance delas. Então, esses trabalhos todos que a gente faz é para democratizar a literatura, dessacralizar a literatura. Literatura não pode ser algo sagrado. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então, nós fazemos essas ações em busca do sagrado das pessoas, para que elas possam passar o dia lendo os livros nos muros, nos pontos de ônibus, nos grafites. Então, a gente quer espalhar a literatura pela cidade, já que é tão difícil para nós, editoras, que aceitem nossos livros e aceitam nossas ideias. Então, a ideia era simplesmente simplificar. Encontrar outros espaços de publicação também, não? Sim, porque no Brasil, as pessoas têm uma ideia de que as pessoas não gostam de ler. Em boa parte, isso é verdade. Mas também não há iniciativas para que o povo tenha acesso à literatura, ao livro. Então, a gente faz essas ações para que as pessoas, no dia a dia, se acostumem a ler poesia sem saber que estão lendo poesia. Então, é uma forma... É igual o sarau. O sarau, a gente descobriu a poesia através da oralidade, falando. Eu faço a gentileza de recitar uma poesia e a pessoa faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza, a gente introduz a literatura, o livro. Então, a gente arrumou algumas ideias para que as pessoas caíssem nessa armadilha da literatura sem pensar que estão sendo já presas ao livro, para que o livro chegue naturalmente, sem arrogância, né? Entonces, vos, Sergio Vaz, además de creador de poesías y de libros, sos creador de poetas, ¿no? ¿Podés explicar un poco para el público argentino qué es el sarau, qué es el Sarau da Cooperifa y cuál es la relación del sarau con tu poesía, tu producción? O que é o sarau, o que é o Sarau da Cooperifa e qual o relacionamento do sarau com a sua produção? Bom, eu lancei o meu primeiro livro em 1988. Então, não existia uma cena poética na periferia. Quando surge o hip-hop no Brasil,
ritmo e poesia, eu começo a me apresentar em shows de rap. Eu peço para falar poesia em show de rap. E aí eu começo a me conectar com a oralidade, falar poesia. Quando eu encontrei o poeta Marco Pezão, que é o cofundador do Sarau da Cooperifa, nós nos encontramos num bar. E na periferia de São Paulo, o que mais tem é bar e igreja evangélica. Mas nós somos do bar. Nada contra a igreja de ninguém, mas nós gostamos do bar. E aí nós começamos a fazer encontros dentro desse bar, que esse bar já foi do meu pai na minha adolescência, que fica numa região que já foi considerada pela ONU um dos lugares mais violentos do mundo e que hoje existe uma outra transformação. E aí as pessoas, para nossa surpresa, as pessoas começaram a vir de vários lugares, de várias periferias, trazendo poemas, trazendo ouvidos e coração para conhecer a poesia. E ali a gente começa a recitar, usar o corpo, o gesto, a palavra, o afeto, a cerveja, tudo isso para atrair as pessoas para a poesia. E aí, de alguma forma, eu já começo a escrever pensando em falar. Eu já começo a escrever pensando em recitar. Então, afetou muito, porque a ideia era sempre assim, como é que vai ser aceito no sarau? A grande preocupação era o lugar onde eu vivo, onde eu me sinto feliz com os poetas, com a comunidade. Então, afetou de uma forma muito forte. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu escrevo, eu já quero ficar falando a poesia e já pensando no gesto, já pensando no tom, já pensando no som, porque a oralidade em mim ela é muito forte. Y la oralidad es muy, muy, muy particular porque tu producción es una producción que tiene mucho de oralidad en la rima, pero muchos de los poemas no tienen rima y también tienen oralidad. Y después hay otros que quedan en la memoria por la idea, por la frase, ¿no? Pienso en los más pequeños, pienso por ejemplo en uno que tengo en mi memoria que es "O final é quando você desiste", que está en el libro, ¿no? Que es el que cierra de hecho el libro y que dice "el final es cuando vos te das por vencido", y que es un texto muy ligado a una poesía más corta que en Brasil existe, ¿no? También esa poesía más corta, pienso en un poeta que quizás se conoce aquí como Leminski, algunas poesías chiquititas que acá circulan. ¿Y cuáles son las influencias además del rap? Las influencias son también los propios poetas del sarau, ¿no? O hay referencias que quizás las personas no conocen porque son referencias que no están ligadas a la poesía, o sí. Quando eu comecei a gostar de poesia, primeiro que eu demorei para gostar de poesia, né? Eu tinha aquele preconceito como todo mundo tinha. Eu acho que é por isso que eu trabalho para tentar desconstruir essa ideia de que poesia é uma coisa difícil. E quando eu conheci o poeta Pablo Neruda, o poeta chileno, eu me encantei com aquela poesia que falava do povo, uma poesia de luta, de resistência, que combatia a ditadura no Chile. Tinha outros poetas no Brasil, como Ferreira Goulart, que também combatia a ditadura no Brasil. Então, eu me inspirei nesses poetas que tinham utilidade nas palavras para lutar pelo país. Então, rapidamente, eu adotei eles como meus mestres. E depois o hip-hop também, que foi um grito muito forte na periferia, essa coisa de combater a violência policial,
o racismo, a fome, o desemprego. E aí eu li um livro da Carolina Maria de Jesus, que é Quarto de Despejo, que falava muito do sofrimento da favela, das pessoas pobres, simples. Então, de alguma forma, essas são as minhas referências, assim, que eu guardo, assim, de que me levou. Mas também tenho muita influência poética da música popular brasileira, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, Maria Bethânia, Gal Costa, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, que são poetas do Brasil. Que suenan en los bares también, ¿no? E que soam no bar, e que é o som dos bares também, né? Sim, sim. É a poesia dos bares, né? Sim, sim. Era uma música, é uma música muito importante. Tem muita poesia, muita metáfora. Assim, eu gosto das metáforas, eu gosto da palavra em si. Sabe? Eu gosto do que ela significa. Eu gosto do que ela não significa. Eu gosto das armadilhas, da dicotomia, do encontro. Me fascina o jogo, a imagem que a poesia tem. E as poesias curtas são influências do poeta Leminski, Manuel de Barros, né? Ana Miranda também tem esses haikais, essas poesias curtas, porque é um grande desafio tentar falar muito, escrevendo muito pouco. É mesmo um grande desafio. Mientras escuchaba a Vaz decir esa idea de la poesía que él rechazaba y que por eso demoró en escribir, pensaba en uno de los poemas crónicas, ¿no? Porque también el libro y la producción de Vaz tiene algunos poemas que son poemas crónicas, ¿no? Que cuentan anécdotas. Y hay uno en el libro que se llama En la Fundación Casa, y es un diálogo. Dice: ¿a quién le gusta la poesía? A nadie, señor. Entonces recité Negro Drama de los Racionais. Señor, ¿eso es poesía? Sí. Entonces nos gusta. Es así. A todo el mundo le gusta la poesía, solo que no saben que les gusta. Y tiene que ver, Los Racionais es un grupo de rap muy conocido en Brasil, y me parece que es un poema que tiene mucho que ver con esto que estaba contando Vaz. Que por otro lado, Vaz, vos te definís también no solamente como poeta, sino como agitador cultural. Você se define não somente como poeta, mas como agitador cultural. Não sei se é uma definição tuya, não sei se é uma definição sua ou uma definição que alguém deu para você. Não sei se é uma definição tuya, é algo que alguém te lo asignó, pero me gustaría saber por qué agitador cultural. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de praticar literatura. Né? Então, a gente cria muitos eventos, debates, clube de leituras, oficinas de poesia em escolas públicas. Toda semana a gente vai falar de poesia, fazer sarau. Então, acho que pela quantidade de eventos, algumas pessoas também me veem como alguém que agita na cultura. Né? Então, eu gosto desse apelido, porque eu gosto de agitar. Eu não sou uma pessoa que fico parado esperando as coisas acontecerem. Então, a gente está sempre inventando alguma coisa para colocar a literatura para cima, em evidência. Sí, es El milagro de la poesía, ¿no? Un poema que también está en el libro, y que tiene que ver también con, a mí me interesa mucho la producción de Vaz, porque él antes, vos falaba, o vos decías antes, que en las favelas lo que no falta son bares e iglesias, ¿no? Y tu producción, a su producción, brinca, juega con el imaginario religioso, pero en la poesía, ¿no? Hay mucho de imaginario religioso en la poesía,
me pregunto si es una forma de llamar a las personas a otro discurso o es algo que forma parte de tu propia influência também. É a sua própria influência ou uma forma de chamar as pessoas para outro espaço? Não, eu não tenho influência nenhuma. A minha forma é influenciar as pessoas para que elas repensem a religião ao qual elas pregam, né? Sobre o ponto de vista da solidariedade, da humanidade, do respeito, para que elas entendam a mensagem dos mestres que elas têm, dos profetas que elas acreditam, que é muito pouco que elas dão e é muito que elas cobram de outras pessoas sem proporcionar, de alguma forma, aquilo que eles realmente deviam acreditar e deviam reproduzir como um pensamento religioso. Então, provocação. Provoca de verdad, ¿no? Hay algunas partes del libro que provocan, ¿no? Que provocan esa creencia, ¿no? Bueno, ahora no estoy encontrando, pero sí recuerdo de memoria un fragmento de un poema que dice, yo no creo en Dios, pero sí me preocupo para que Dios crea en mí, ¿no? Siempre está ese juego, ¿no? De la creencia. Y ahora, pensando también en otras creencias, la creencia en la poesía con tu producción, o acreditar na poesía con a sua produção, creció mucho, mucho en las favelas, no solamente de Sao Paulo, sino de muchas otras regiones de Brasil. Es increíble la referencia que es Sérgio Vaz para muchos otros poetas de la favela que empezaron a llamarse poetas gracias a que gracias a este agitador cultural que es Sérgio Vaz, ¿no? Que, como decía, va a él dijo, oficinas literarias. Las oficinas son talleres, a gente fala de taller, oficina. Va a las escuelas, va a otras favelas, va a muchos otros espacios para transformar, como decía, con la palabra poética, ¿no? Hay un poema, de hecho, que se llama La vida es loca, que dice, por estos días pasó un chico por la favela con un arma de casi 400 páginas en mano, una mina aspirando prosa, unos quemando poesía, unos pibes sin Nikes en los pies yendo al laburo con los ojos rojos de tanto leer en el ómnibus, unos viejitos y unas viejitas en el sarao mamándose con poemas, que después salieron vomitando versos por las veredas. El tráfico de información no para. Algunos están saliendo esposados a los diplomas, después de experimentar con unas pastillas de sabiduría. Las familias cómplices están en éxtasis. Esas vidas mansas están vaciando las celdas y desempleando a los datenas. La vida no es re loca. O que você poderia falar dessa influência da sua produção en los jóvenes? Efectivamente, ese barrio que era, como você falou, calificado por la ONU como uno de los lugares más peligrosos de Brasil, de hecho se llamaba, como dice el libro, se llamaba el Vietnam brasileño. Efectivamente, hoy está transformado por la cultura y cuál fue el papel de tu producción y de Sarau también y de estas otras acciones de este agitador para esa transformación. ¿Esa transformación se ve? ¿Dá para perceber? Sim, eu vejo porque são ações simples que não dependem do governo, né? São ações simples que a gente pode fazer simplesmente por acreditar que pode mudar as coisas através das ações. Reclamar como sempre e agir como nunca, né? Então a gente precisa agir. E as pessoas viram que colocar poesia nos muros é muito simples.
Fazer um sarau num bar é muito simples. Criar uma biblioteca comunitária dentro de um bar ou num bairro é muito simples. Soltar poesias em globos, em balões, é muito simples. Então, acho que a referência, eu acho que se dá porque as ideias foram simples, coisas que todos podem fazer. Basta ter um pouco de vontade, basta gostar um pouco de literatura, basta gostar um pouco de poesia e basta gostar um pouco de si próprio, de falar, eu vou mudar ao meu redor, eu vou mudar aquilo. A gente não fica esperando o governo, porque demora muito e a gente tem que começar a fazer as coisas por nós mesmos. Então, de alguma forma, o exemplo que nós demos da Cooperifa e de outros saraus também, porque são vários saraus importantes no Brasil, era isso, faça você mesmo. No filme de Spike Lee, né? Faça a coisa certa. Né? Então, nós somos possíveis. Então, acho que a referência, a palavra é sou da periferia, e daí? Né? Nós podemos fazer. Então, nós fizemos e isso reverberou. El estigma se transformó en un capital cultural, ¿no? Lucia, porque eu sou de uma época, até 20 e poucos anos atrás, eu sentava num bar, ficava tocando violão, tomando cerveja com amigos e amigas e dizendo como a gente tinha que mudar o mundo. Mas depois que a bebedeira passava, a gente não tinha mudado nada. Você entendeu? Então, acho que depois que a gente começou a agir, que a gente viu que revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Então, acho que as pessoas começaram a mudar o mundo por si mesmo. Acho que foi isso que é o exemplo que nós demos. Ahora, también hay un sí mismo, pero hay muchas personas, ¿no? Es una comunidad, es un colectivo enorme, ¿no? Y estaba pensando en que también estas mudanzas, estos cambios, se dan desde el diálogo con amigos, o como vos hablaste antes de la provocación, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar en este diálogo esa gran provocación colectiva que fue la Semana de Arte Moderna de la Periferia, pensando que el año que viene se cumplen 100 años de ese evento tan central dentro de la cultura brasileña, que fue la Semana de Arte Moderna de 1922. En el año 2007, el Sarau da Cooperifa creó, organizó y realizó la Semana de Arte Moderna de la Periferia con la redacción de un manifiesto de Sergio Vaz, que también está en el libro, que es el Manifiesto de Antropofagia Periférica, que es un manifiesto que empieza dialogando con el manifiesto de Oswald de Andrade de 1928, pero después toma otras referencias también, ¿no? Me gustaría que hables un poco de esa provocación de la Semana de Arte Moderna de la Periferia, y si los quienes participaron sabían de la Semana de Arte Moderna o no, ¿no? Bom, a Semana de Arte Moderna da Periferia, em 2007, foi feita pela Cooperifa e vários grupos da região. E a Semana de Arte Moderna de 1922, de Oswald Mário, é uma coisa muito sagrada aqui no Brasil, muito importante. E a gente quis fazer uma provocação, justamente com esse movimento tão importante para o Brasil. A gente também queria criar o nosso. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela rompia com a cultura que vinha da Europa.
E a Semana de Arte Moderna da Periferia rompia com a cultura que vinha do centro. Então, a gente também estava canibalizando a cultura do centro e regurgitando de forma periférica. Nós fizemos a mesma coisa que eles fizeram, então ninguém pode falar nada. Muy bueno. El manifiesto está en el libro también. Ahora, en un rato podemos ver si leemos o no ese manifiesto. Y bueno, y ahora pensando en, como para ir cerrando y pasar a leer los poemas, ¿no? Es un libro que tiene muchos poemas. Aviso que también tiene una contratapa y tiene un texto que escribió Chico César para el libro, ¿no? Los libros de Vaz dialogan mucho con diferentes escritores, pero también con la música, como él dijo, no lo mencioné antes, pero lo digo ahora. Y me gustaría saber, aprovechando que este encuentro es virtual, es posible por la pandemia, ¿cómo fue esta vida cultural en las calles? ¿Cómo fue esta vida cultural que es diálogo, esta vida cultural que es provocación, ¿no? Estos saraos que son en los bares durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue en la pandemia tu producción como poeta y tu acción como agitador cultural con el sarau, por ejemplo? Bom, a pandemia para o Brasil foi uma tragédia. Nós temos um presidente negacionista, morreram mais de 600 mil pessoas, e foi muito difícil, porque as pessoas mais conscientes ficaram dentro de casa, nós, poetas, de saraus, de slams, ficamos dentro de casa, respeitando a ciência e se cuidando, e a gente fez trabalhos na internet. A Cooperifa mesmo ainda não voltou, porque enquanto a ciência não dizer que pode, a gente não vai colocar a vida de ninguém em risco. A gente aproveitou das redes online para trocar ideias, fazer lives, fazer encontros. Não é a mesma coisa, mas é a sobrevivência, né? Então, agora já estamos ansiosos para voltar novamente a fazer as nossas ações, porque poesia, para nós, é a rua que nos inspira, né? De fazer encontros. A gente faz encontros de literatura, encontros de livros, encontros de poetas. Foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas nós vamos vencer, porque nós somos o povo, e não há nada que o povo não vença quando ele quer, não é? Exactamente. Bueno, ¿vamos a la poesía? Vamos. Yo seleccioné algunos poemas, pero me gustaría saber cuál poema querés declamar vos ahora para este sarau, este momento de sarau. Vamos a abrir el momento del sarau. Eu estou adorando te ouvir, porque ouvir em espanhol, para mim, está sendo êxtase, né? Um privilégio, eu estou adorando ouvir. Estou cansado de ouvir a minha voz. Bueno, empezamos entonces con un poema en el libro hay varios libros, varios poemas me gustan mucho, pero me gustaría empezar por un poema que es un anexo, que es un anexo que yo le pregunté a Vaz si podía ponerlo en el anexo, además del manifiesto, porque es el poema por el que yo escuché por primera vez la poesía de Vaz, y que lo escuché declamar en el sarau. Entonces me gustaría saber si podías empezar con El milagro de la poesía, y después lo leo, y después pasamos a un poema del libro, como un ritual simbólico.
Você quer começar ou quer que eu comece? Eu acho melhor você, ¿no? O quizás mejor en español para que las personas entiendan y después, perdón, empiezo en español. ¿Sí? Se você vai falar? Sí. El milagro de la poesía. Soy poeta y como poeta puedo ser ingeniero y como ingeniero puedo construir puentes con versos para que las personas puedan pasar sobre los ríos o apenas servir de refugio para los indigentes. Soy poeta y como poeta puedo ser médico y como médico puedo trasplantar corazones para que las personas amen nuevamente o simplemente recetar poemas para las tristezas con alegrías o alegrías sin satisfacción. Soy poeta y como poeta puedo ser obrero y como obrero puedo despertarme antes del sol y darle cuerda al día. Y cuando llega la noche, serena y calma, descansar la herramienta del cuerpo en el consuelo de la familia, autopartes de mi alma. Soy poeta y como poeta puedo ser asesino y como asesino puedo apuñalar tiranos con el filo de mis palabras y disparar versos de grueso calibre en la cabeza de la multitud sin preocuparme por el cura, el juez o la prisión. Soy poeta y como poeta puedo ser Jesús y como Jesús puedo descrucificarme y sin los clavos en las manos y los fanáticos a mis pies, andar libremente sobre tierra y mar recitando poesías en lugar de un sermón. Donde no haya milagros, mostrar el pan. Donde falte la palabra, repartir la acción. O milagre da poesia. Sou poeta, e como poeta posso ser engenheiro. E como engenheiro, posso construir pontes com versos para que pessoas possam passar sobre rios, ou apenas servir de abrigo aos indigentes. Sou poeta, e como poeta posso ser médico. E como médico, posso fazer transplantes de coração para que pessoas amem novamente, ou simplesmente recitar poemas para tristezas como alergias e alegrias sem satisfação. Sou poeta, e como poeta posso ser operário. E como operário, posso acordar antes do sol e da corda no dia. E quando a noite chegar, serena e calma, descansar a ferramenta do corpo no consolo da família, autopeças de minha alma. Sou poeta, e como poeta posso ser assassino. E como assassino, posso esfaquear os tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Sou poeta, e como poeta posso ser Jesus. E como Jesus, posso descrucificar-me. E sem os pregos nas mãos e os fanáticos nos pés, andar livremente sobre terra e mar, recitando poesia em vez de sermão. Onde não tiver milagres, ensinar o pão. Onde faltar a palavra, repartir a ação. Muito bom. Obrigada. A família está na plateia aqui. A família está na plateia. Você quer propor mais algum ou agora eu indico qual que eu marquei? Fica à vontade. Bueno, hay otro poema que se llama Somos Nosotros, que está en el libro Flores de Ladrillos, que está llegando al final, y que me parece que toma mucho más sentido también después de la conversación con Sergio Vaz, y dice lo siguiente: ustedes dicen que no entienden qué ruido es ese que viene de las calles, que no saben qué voz es esa que camina con piedras en las manos en busca de justicia, y por qué no decirlo venganza. Dentro del castillo, a espaldas de la miseria humana, alegan no entender la furia que nace de los sin causas, de los sin comidas, de los sin casas. El capitán del mato dispara su látigo, la pólvora indigna de los tiranos que se esconden por detrás de la cortina del lacrimógeno. El látigo estalla, pero este pueblo no se calla. Quien grita somos nosotros, los sin educación, los sin hospitales, sin seguridad. Somos nosotros, los huérfanos de patria, los hijos bastardos de la nación. Somos nosotros, los negros, los pobres, los blancos indignados y los indios cansados de la pipa de la paz. Esa voz que brama, que aturde tus sueños, viene de los callos de las manos, que van cerrando los puños hasta que llegue la noche y las canciones de cuna se vuelven himnos en la boca sucia de los rebeldes.
Tengan miedo, sí, somos nosotros, los hambrientos, los que duermen en las veredas frías, los esclavos de los ómnibus negreros, los asalariados aplastados en el tren, los que en tu opinión no deberían haber nacido. Tu miedo tiene sentido, en tu dirección van las madres de los hijos muertos, el padre de los hijos equivocados. Te devuelven todos los crímenes causados por el descuido de tu conciencia. ¿Quién marcha en tu dirección? Somos nosotros, los brasileños que nunca durmieron y los que están despertando ahora. Mejor tarde que nunca. Y para aquellos que creyeron que era nunca, ahora es tarde. Eu vou ler. Oh. Em espanhol. Leia outro, estou adorando. Mas eu acho que é bom para o público ouvir você. Ah, é? O mesmo? Você quer o mesmo ou quer outro? O mesmo, para as pessoas ouvirem em português também, o som, né? Tá bom, deixa eu ver aqui. Vamos nós. Peraí que eu estou procurando, a minha página aí não é a mesma da sua. Não, não é a mesma. A página não é a mesma. Somos nós. Perdão. Vocês dizem que não entendem que barulho é esse que vem das ruas, que não sabe que voz é essa, que caminha com pedras nas mãos em busca de justiça. E por que não dizer vingança? Dentro do castelo, às custas da miséria humana, alega não entender a fúria do que nasce dos sem causas, dos sem comidas e dos sem casas. O capitão do mato dispara com seu chicote a pólvora indigna dos tiranos, que se esconde por trás da cortina do lacrimogênio. O chicote estrala, mas esse povo não se cala. Quem grita somos nós, os sem educação, os sem hospitais e sem segurança. Somos nós, órfãos de pátria, os filhos bastardos da nação. Somos nós, os pretos, os pobres, os brancos indignados e os índios cansados do castigo da paz. Essa voz que brada, que atordoa seu sono, que vem dos calos das mãos, que vão cerrando os punhos até que a noite venha. E as canções de Ninar vão se tornando hino na boca suja dos revoltados. Tenham medo, sim, somos nós, os famintos, os que dormem nas calçadas frias, os escravos dos ônibus negreiros, os assalariados esmagados no trem, os que, na tua opinião, não deviam ter nascido. Teu medo faz sentido. Em tua direção vão as mães dos filhos mortos, o pai dos filhos tortos, te devolverem todos os crimes causados pelo descaso da tua consciência. Quem marcha em tua direção somos nós, os brasileiros que nunca dormiram e o que estão acordando agora, antes tarde do que nunca. E para todos aqueles que acharam que era nunca, agora é tarde. Bueno, y creo que corresponde seguir con Flores de Ladrillos, ¿no? Que es el poema que da título al libro, de hecho que es el que abre el libro, que dice así: dame tu mano, amor, la madrugada tiene ojos que lastiman, y las calles están cubiertas de pequeñas estrellas, anunciando que el pasado sombrío avanza en contra de la libertad del futuro. La lebrina tiene ojos que delatan, y noches sin pan ni flores quieren sentarse nuevamente en nuestra mesa ya tan repleta de antiguos dolores. Cuerpos negros sangran en las veredas, y mientras el asfalto trama el final de la paz, la sangre de los hambrientos escurre sorda en el rap triste y en las filas de los hospitales. En los calendarios los días marchan con viejos botines. Es invierno en plena primavera, y el otoño no tiene fin, dejando marcas profundas en nuestros corazones que soñaron ser orquídeas con la fuerza del capín. No te sueltes de mí, amor, entre ciegos y tiranos modernos, entre rosas y espinas, yendo de tu mano, tengo fuerzas para caminar. El viento sopla los fantasmas hacia las plazas, el odio, con gas, se sirve en las mesas de los bares. Los lobos claman por la carne de la desgracia, y sonreír ya no está permitido por esos lares. A tu amigo, amor, a la hermana de tu hermano, a la amiga de tu amigo, de los edificios altos hasta las flores de ladrillos. Llama a todo el mundo, sea quien sea. Ellos no saben que de tanto sangrar, en esa piel dura de manos callosas, se escurre el viento de nuestras venas.
y se sirve en la copa que la vida está por un instante. Cantemos en nuestra fiesta, vamos a luchar, vamos a ser felices. Bueno. Flores de alvenaria. Dá-me tua mão, amor. A madrugada tem olhos que machucam, e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas, anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. A neblina tem olhos que delatam, e noites sem pão nem flores querem de novo sentar à nossa mesa, já tão farta de antigas dores. Corpos negros sangram nas calçadas, enquanto o asfalto trama o fim da paz. O sangue dos famintos escorre surdo, no rap triste e nas filas dos hospitais. No calendário, os dias marcham com velhas rotinas, e é inverno em plena primavera, e o outono não tem fim, deixando marcas profundas em nossos corações, que sonharam ser orquídea, com a mesma força do capim. Não te larga de mim, amor. Entre cegos e tiranos modernos, entre rosas e espinhos, mão dadas tenho força para caminhar. O vento sopra os fantasmas para as praças. O ódio com gás é servido em mesas de bares. Os lobos clamam a carne da desgraça. E sorrir já não é permitido em nossos lares. Chama teu amigo, amor. A irmã do teu irmão. A amiga do teu amigo. Dos prédios altos, as flores de alvenaria. Chama todo mundo, seja lá quem for. Eles não sabem que, de tanto sangrar, nossa pele dura de mãos calejadas escorre vinho em nossas veias. E se serve na taça que a vida está por um triz, cantemos em nossa festa. Bora lutar, bora ser feliz. Muchas gracias. Acá están agradeciendo que leas en portugués. Bueno, me gustaría cerrar con el hit de la academia, que es el Manifiesto de Antropofagia Periférica. No sé si estás de acuerdo o querés proponer otro cierre. Não, encerra com esse, encerra você. ¿Sí? Bueno. Manifiesto de Antropofagia Periférica. La periferia nos une por el amor, por el dolor, por el color. De las calles y los pasillos vendrá una voz que grite contra el silencio que nos castiga. Aquí está lo que surge de las laderas de un pueblo lindo e inteligente galopando contra el pasado. A favor de un futuro limpio para todos los brasileños. A favor de un suburbio que clama por arte y cultura, y una universidad para la diversidad. Agogós y tamboriles acompañados por guitarras, solo después de clase. Contra el arte patrocinada por los que corrompen la libertad de opción. Contra el arte fabricado para destruir el sentido crítico, la emoción y la sensibilidad que nace de la múltiple elección. El arte que libera no puede venir de la mano de quien esclaviza. A favor del batuque en la cocina que nace en la cocina y la señora no quiere. De la poesía periférica que brota en la puerta del bar. Del teatro que no viene del tener o no tener. Del cine real que transmite ilusión. De las artes plásticas que por cemento quieren sustituir las casillas de madera. De la danza que se desahoga en el lago de los cisnes. De la música que no balancea a los adormecidos. De la literatura de las calles despertando las veredas. La periferia unida en el centro de todas las cosas. Contra el racismo, la intolerancia y las injusticias sociales de las cuales el arte vigente no habla. Contra el artista sordomudo y la letra que no habla. Es necesario sacar del arte un nuevo tipo de artista, el artista ciudadano. Aquel que con su arte no revoluciona el mundo, pero que tampoco contemporiza con la mediocridad, imbeciliza a un pueblo desprovisto de oportunidades. Un artista al servicio de la comunidad, del país, que, armado de verdad, por sí mismo ejercita la revolución. Contra el arte dominguero que defeca nuestro living y nos hipnotiza en el regazo del sillón. Contra la barbarie, que es la falta de bibliotecas, cines, museos, teatros y espacios para el acceso a la producción cultural. Contra los reyes y reinas del castillo globalizado y cuadril aventajado. Contra el capital que ignora el interior a favor del exterior. Mírame para ellos, me ame para nosotros. Contra los verdugos y las víctimas del sistema. Contra los cobardes y los eruditos de Acuario. Contra el artista servicial, la esclavo de la vanidad.
contra los vampiros del dinero público y el arte privado. El arte que libera no puede venir de la mano de quien esclaviza. Por una periferia que nos une por el amor, por el dolor y por el color, todo es nuestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido al español, bienvenido Sergio Vaz, con sus Flores de Ladrillos, con su poesía, con sus provocaciones, con sus manifiestos. Acá están diciendo el manifiesto de Sergio, debería ser el manifiesto de la humanidad. El arte libera y aleja de las guerras. Bueno, un comentario de quien está participando ahora en esta presentación. Muchas gracias una vez más, Sergio Vaz, muchas gracias Milena Cacerola y Matías Rec, muchas gracias también al Festival Internacional de Poesía de Rosario, y particularmente a los curadores, Cristian Molina y Alejandra Méndez Bujonoc. Es un momento muy emocionante y me parece que celebro profundamente, sobre todo, que Sergio Vaz esté circulando en español por estas tierras. Muchas gracias.